Dia takut menjerit cuy. Meremang banget. Kita mendengarkan suaranya tadi sangat ketakutan sekali dan ingin beranjak dari tempat peperangan tersebut ya. Sebab yang dilawan ini bukan manusia, Masya Allah. Para makcik bawang ya di Malaysia ataupun di Indonesia, tunggu apalagi, inilah saatnya kita menyerang mental para tentara IDF di sana guys ya. Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina mendapatkan kemerdekaan yang hakiki guys ya. Free Palestine guys. Dan di sini ada salah satu video yang cukup menarik ya, cukup bisa membuat down para tentara-tentara IDF ini guys ya. Apalagi, tunggu apa lagi guys, para netizen, para makcik bawang ya di Malaysia dan juga di Indonesia. Jom mari sama-sama kita serang mental di orang guys ya. Sebab kita tidak boleh ke sana guys. Apa yang boleh kita buat di sini guys ya? Kita bisa boycott produk-produk mereka dan at least kita harus berdoa ya, selalu berdoa agar saudara-saudara muslim kita menemui ataupun menemukan kemenangan guys ya. Dan tidak lupa juga para makcik bawang ya di Malaysia ataupun di Indonesia, tunggu apalagi, inilah saatnya kita menyerang mental para tentara IDF di sana guys ya. Jadi kalau udah mental down, mental kena, pasti dia akan koyak guys, dia akan goyang ya. Dan di sini ada salah satu video yang ini di mana tentara IDF nih goyak guys, koyak ya, sebabkan netizen Malaysia dan juga di Indonesia guys. Let's go, kita tengok videonya guys ya. Rasakan sendiri ya, tentara IDF frustasi cuy, diserang warganet Malaysia di medsos ya, media sosial, langsung tutup account. Nah ini positif kan, dia akan down guys, sebabkan komentar-komentar netizen kita ini memang luar biasa ya. Kita ini memang kuat, jari kita ini memang luar biasa guys ya. Tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Frustasi dia coy. Warganet Indonesia dan Malaysia bersatu menyerang akun media sosial tentara Israel. Mereka beramai-ramai membanjiri akun Instagram IDF dengan komentar pedas. Pasalnya Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang sama-sama pro-Palestina. Dalam sebuah unggahan di X terlihat pernyataan tertulis yang menyiratkan dukungan warganet Indonesia dan Malaysia untuk bersatu melawan Zionis. Serangan yang dilakukan di media sosial ini terbukti ampuh melemahkan mental tentara IDF. Tentara IDF mengaku stres karena akun media sosial mereka digeruduk warganet. Mereka tak kuat menghadapi cacian dan makian yang dilontarkan oleh warganet. Bahkan beberapa nomor WhatsApp tentara IDF juga berhasil disebarkan. Alhasil mereka langsung mengunci akun Instagram agar tak terusik dengan komentar negatif. Namun akun mereka berhasil dihack oleh warganet. Tentara IDF kemudian mengancam akan melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Namun hal tersebut tak lantas membuat nyali warganet Indonesia dan Malaysia menciut. Adapun serangan netizen ini pertama kali diinisiasi oleh akun X @gracejinov. Download Tribun X. Oke guys, dari Tribun ya, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung guys ya. Jadi rasain, sebab ini memang adalah apa guys ya, netizen kita itu memang hebat, luar biasa guys ya. Dia laju gitu kerja netizen. Kemarin ada juga yang hack duit di masyarakat sana. Kemudian juga ada yang, menurut aku sih ini adalah kerja yang bijak cuy. Jadi inilah yang boleh kita lakukan ya, kita buat mental dia koyak. Oke guys, kita coba tengok dulu ya komenan para netizen nih, baru kau tahu macam mana puakanya netizen Malaysia dan Indonesia. Inilah kekuatan bila muslim bangsa serumpun bersatu. Yes, benar sekali ya, sebab memang apa guys, kita ini kalau bersatu itu, aku rasa guys, Israel nih boleh dipukul rata habis lah ya. Mungkin satu hari sudah settle lah kan ya. Sebab kalau kita bersatu ini memang luar biasa ya. Tentara-tentara kita ini memang sudah mempunyai kekuatan dan keahlian ya di medan-medan perang guys intinya. Dan kenapa kita tidak bisa ke sana? Sebab ada video jawabannya sebelum kita upload kemarin itu ya. Itu ada video bahwa tentara Malaysia ini menyatakan
banyak sekali aspek yang perlu kita pikir jika kita mau ke Palestina, guys. Dan di sini ada salah satu video lagi yang ini menurut aku membuat aku meremang banget, guys ya, sebab ini dimana tentara Israel ini takut seolah-olah dia melawan hantu. Wah, seperti apa videonya? Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tengok, guys ya. Ini channel daripada Smile to Jannah. Link ada di description. We are fighting ghosts. Unbelievable. Jadi tentara Israel ini merasa tidak percaya, guys. Seolah-olah dia ini melawan dengan hantu. Ya semoga aja ini adalah salah satu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, guys ya, agar meringankan beban para masyarakat Palestina dan meraih kemerdekaan ya. Kemenangan istilahnya seperti itu, guys. Jadi ini ngeri banget. Mari sama-sama kita saksikan. Link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim and play. Dia takut menjerit, cuy. Meremang banget. Quran chapter 2 verse 214 talks of a people who were struck by hardship such that even the prophet and the believers of the time proclaimed, when will the help of Allah come? And it seems that the response that was given to the ummah then echoes the sentiments and what the ummah needs to hear today. And that was unquestionably the help of Allah is near. Assalamu alaikum, guys, and welcome to another episode of Smile to Jannah. If the people that are seen, the people that are responsible, the people who have been given leadership, if they are not pulling their weight, nay, Allah does not require them. Allah does not require anything if He is to help the believer. And here, guys, we have seen Allah helping the believing men and the women through forces of the unseen. I can see them. I can see them. We are afraid. I don't want to die. Wow. Ngeri banget cuy kalau kita mendengarkannya. תקשיב לי טוב ותדגע. תרגיע אותי בבקשה, יצחק, אתה לא רואה מה שאני רואה. בבקשה, אני רוצה מיד. Belief in the unseen is a major component of Islam. For instance, believe in Allah, believe in the angels, believe in the jinn, believe in heaven, believe in hellfire, and believe in predestination, that Allah knows what is going to happen in the future. Nothing is out of the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. However, in this materialistic and atheistic world, belief in the unseen is something that we forget. No matter how strong our faith may be, our trust becomes on the means rather than the creator of the means, rather than the facilitator of the means, rather than the one that has power over the means, Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, we are told by our elders using many analogies such that it is not the fire that burns without the permission of Allah. It is not the medicine that cures without the permission of Allah. Nay, we have seen many cases and instances where medicine, despite being taken in the right proportion at the right time, has had absolutely no effect. That's because the effect comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that we see around us, and that is why we should invoke Allah, and that is why we have books filled with invocations and supplications to Allah subhanahu wa ta'ala, that we need to make sure He is an integral part of our life, because it is indeed Allah that makes the possible impossible and the impossible possible. And what is that condition? You have to be righteous. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. And Allah is the guardian of the salihin, of the righteous, if one is righteous. And as we are seeing through many clips that are emerging from Gaza, people that have had their houses decimated and their families destroyed, they still say Ahadun Ahad, one Allah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. It is indeed to Allah whom we put our trust. And we have seen numerous examples from
our history as well. For example, the Battle of Badr, where the Muslims were 313 against an army of 1,000, yet Allah sent angels to assist and aid the Muslimin. We saw Ibrahim alayhi salam, who was being thrown into the fire, but Allah had not commanded the fire to burn, therefore it did not burn, and Ibrahim alayhi salam went into the fire, yet he had the best time of his life. And is it any wonder that these people that are being oppressed, and in Islam we know that even if a non-Muslim makes a dua against the Muslim oppressor, indeed Allah will hear and aid even the non-believer against the believer. Why? Because oppression is not something Allah likes. And now when we see our leaders standing by and watching our brothers and sisters be massacred, Allah is not in need of you people. You are in need of Allah. For wallahi, for our leaders, I fear for them. I fear for what they will go through in this world and in the hereafter as well. And that is why when Khilafat was given to Abu Bakr radiallahu anhu, he did not want it, and he tried to avert it as much as possible. And same with our other leaders of the past like Umar bin Abdul Aziz and the likes. And that is why when our brothers and sisters supplicate, and that is why when our Gazan brothers and sisters supplicate, chapter 3 verse 5 comes to mind, where Allah subhanahu wa ta'ala says, in the heavens and in the earth, nothing is hidden from Allah. Allah is seeing everything that is happening and taking place. And that is why scores of people are accepting Islam just by seeing the resolve of our Gazan brothers and sisters. And as for the Israelis who have become blind with rage and hatred, who are carpet bombing the Palestinians, it reminds me of a quote that says, they have set out to change their fate, but they are only stealing it. For naturally they won't be able to kill everybody. And those that survive will be joining the very force, Hamas, that they want to vanquish. Because anybody at that time that sees their family from being murdered, you can literally take a pen and wipe out the rest of their life and just write warrior. That person, now they have no life. They have no aim other than fighting and avenging the memory of their family. Let's leave it there, guys. Until next time. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semua itu memang kalau Allah tidak berkehendak pasti ya tidak akan terjadi gitu guys ya. Jadi kun fayakun gitu. Jika Allah berkehendak maka terjadilah juga guys ya. Wow, ngeri banget kan ya. Jadi tentara-tentara Israel ini mulai dia seolah-olah melawan ghost guys, melawan hantu, yang dimana kalau kita mendengarkan suaranya tadi sangat ketakutan sekali dan ingin beranjak dari tempat peperangan tersebut ya. Sebab yang dilawan ini bukan manusia, Masya Allah. Semoga aja ini adalah salah satu tanda ataupun salah satu pertolongan daripada Allah agar ya itu tadi guys, mendapatkan kemenangan yang sebenarnya guys ya. Sebab kalau kita ikutkan ya, Israel ini adalah salah satu negara yang mungkin sangat canggih ya guys ya. Sebab Yahudi kan, Yahudi adalah salah satu orang-orang yang pinter ya, membuat senjata dan lain sebagainya. Dan kalau kita ikutkan, Hamas ini pun ya berjuang dengan apa adanya gitu. Itu tadi guys ya, sebab Allah ini tidak tidur dan melihat apa yang telah terjadi di dunia guys. Tak kira kau lakukan sekecil apapun, pasti Allah akan melihatnya dan menampak apa yang Anda lakukan. Jadi semoga aja ini bisa menjadi salah satu hikmah ya, salah satu pertolongan daripada Allah. Sebab ya kalau kita lihat ini rakyat Palestina ini memang dia sangat hebat banget guys menurut aku. Walaupun hilang semuanya, harta ini malah nomor yang kesekian kalinya ya. Bahkan kehilangan saudara semuanya, anak, istri, itu tetap aja stay di sana. Masya Allah, itu adalah salah satu kehebatan orang-orang di sana ya. Sangat luar biasa sekali guys. Ngeri banget ya lo aku lihat nih. Semoga aja ini cepat selesai guys ya, sebab ini sudah sebulan lebih. Jadi harap-harap kita ini selalu berdoa kepada saudara-saudara muslim kita. Dan itu tadi guys, mak bawang ya, netizen Indonesia, kita buat kita apa yang kita mampu di sini ya. Kita komen semuanya agar para tentara-tentara IDF ini down. Dan untuk para hacker juga yang
pinter ya, hack lah ya orang-orang di sana. Sebab kalau kita tengok Iron Dome dia pun tidak berfungsi dengan baik ya. Sebab ya mungkin ini adalah salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala juga guys ya. Jadi kita selalu berdoa intinya guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan drop komen terbaik. Mari kita sama-sama berdoa agar Palestina mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya guys. Free Palestine, takbir, Allahu Akbar. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.